kuma na n y'a fɔ cogo min na sabaw ye baya kɛ alakira ye ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ɲɛmɔgɔya la u tɛ sama ka fanga nɔfɛ parce que sama-samali de bɛ na ni fitinɛ ye hali an ka jateminɛ ni vote ko wulila yan an ka parti ni ye nin ye nin y'an ka hakilinata ye ɲɔgɔn lagosi ɲɔgɔn sama-sama an silamɛw bɛ tila ka taa don o la k'an bɛ tila k'a fɔ f'an bɛ tila k'a fɔ ko nin de y'an ka candidat ye nin ye silamɛw ka candidat ye han silamɛya tɛ diinɛ tɛ o ɲɔgɔn sama-sama fanga nɔfɛ silamɛya tɛ diinɛ tɛ vote tɛ ɲɔgɔn sama-sama ye han dɔw bɛ taa kɛ opposant ye kɛrɛfɛ dɔw bɛ taa kɛ parti wɛrɛ mɔgɔ ye kɛrɛfɛ a bɛ ɲɔgɔn sama fanga nɔfɛ alors que sabaw ye baya de kɛ alakira ye k'an tɛna ɲɔgɔn sama-sama hali n'i taara i taalen kɔfɛ an tɛ ɲɔgɔn sama-sama mɔgɔ mana kɛ an ka ɲɛmɔgɔ ye an tɛ ɲɔgɔn sama-sama a ka fanga nɔfɛ nka vote tɛ ɲɔgɔn sama-sama ye donc kuma lasurunya la sabaw y'o baya kɛ alakira ye alakira ye o naamu minɛ olu bolo donc sabaw taara sisan o charte o bɛ wuli ka bɔ anw kan sa han an bɛna hadisa dɔ fɔ n'o ye umu salama ka hadisa o b'an ka wagati yɛrɛ de kun kan wallahi i b'a fɔ alakira tun b'an cɛla bi a ko sabaw ma ko faama dɔ bɛna sigi aw kunna sabaw tɛ dɛ a kan bɛ silamɛ bɛɛ de ma ko masakɛ dɔw bɛna sigi aw kunna wa ta'rifun wa tunkiruna ko u bɛ ko dɔ kɛ k'aw b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye sariya ye k'u bɛ tila ka ko dɔ wɛrɛ kɛ tuguni k'aw b'a dɔn k'a fɔ nin tɛ alakira ka sunna ye o bɛ ɲuman kɛ o bɛ juguman kɛ kuma kɔrɔ filɛ nin ye donc faman kariya faman bariya c'est-à-dire a bɛ ɲuman kɛ a bɛ juguman kɛ n'a ye ɲuman kɛ alhamdulillah i b'a dɛmɛ o kan nka n'a ye juguman fɔ k'a kɛ i b'a kɔ i dusukun kɔnɔ i kisira o i kisilen de o ko nka ko ni mɔgɔ min b'a dɔn i bɛ se k'a nankari k'a sɔrɔ a ma kɛ tɔɔrɔ ye silamɛw ma joli ma bɔn mɔgɔ si ka lahalaya tɛna tiɲɛ k'i b'a nankari n'i bolo ye i fanga ye i b'a wuli ka bɔ yen o y'i kisilen fana de ye kiyama jɔ don n'i b'a dɔn fana i da bɛ se ka bu fiɲɛ i da bɛ se ka kuma a ko bɛ dabila i kisira i tɛ jurumu sɔrɔ o la o n'i se de fana ye i k'a kɔn i dusukun kɔnɔ o de y'i se ye o i kisira i b'a kɔn fama minnu bɛna ka na ko kɛ min tɛ bɛn an ka diinɛ kɔnɔ o de fɔra n ye o kira ko la masalu ayi a ka n'u kɛlɛ u tɛ ka se ka seli aw nɔfɛ wa a ma hali kuma jan fɔ dɛ k'u tɛ ka seli aw nɔfɛ wa k'a ka n'u kɛlɛ dɛ k'u tɛ ka seli aw nɔfɛ yan a bɛ se k'a fɔ k'an ka faamaw tɛ seli n'an yɛrɛ n'u bɔra an yɛrɛ de ka du kɔnɔ u ma bɔ sanfɛ ka cugu u ma bɔ dugu wɛrɛ la ka na u bɛ seli an nɔfɛ u bɛ sun an nɔfɛ u bɛ taa hiji an nɔfɛ a dɔ la yɛrɛ f'an b'a ye tele la donc i ka jɔyɔrɔ ye min ye a kɔn i dusukun na i k'a to yen a ka fili kan a bɛ ka tɔɔrɔ min s'i ma ala kira de ko ten sallallahu alaihi wasallam a kɔn i dusukun na i k'a to yen a kana muruti murutili kɔni ala kira m'o fɔ dɛ ala kira m'a fɔ k'a ka muruti dɛ aw n'u ka juguman to yen n y'a lajɛ an ka ɲɛmɔgɔ ninnu u bɛ seliw u bɛ sun u bɛ hiji u tɛ nin bɛɛ k'an nɔfɛ wa u t'an bali an ka diinɛ baara foyi la an denmuso minnu tiɲɛnen filɛ nin an ka so kɔnɔ sɔrɔdasiw de nana k'a y'aw denmusow labɔ ka taa dɔnkɛyɔrɔ la wa u filɛ ka jipu kunkuruni don ka taa buwati la sufɛ sɔrɔdasiw de nana k'a ko aw k'aw denmusow labila u k'o kɛ wa aw denkɛw minnu filɛ gulɔ min na so kɔnɔ ani kare kɔnɔ ni bɛɛ da kan ka yaala sɔrɔdasiw de nana aw ma k'aw denkɛw to u ka gulɔ min ka yaala wa aw denmusow kanbelenw bɛ na aw fɛ yen fo so kɔnɔ aw yɛrɛ dɔ la aw bɛ sezi bɔ ka d'u ma u k'u sigi perezan de nana k'a k'o kɛ aw denmusow bɛ bɔ ka su fila saba kɛ kɛnɛma ka na sɔngɔ dafa sɔrɔdasiw de nana k'a k'o minɛ donc yanni k'i jɔ ko président i ka lahalaya dilan fɔlɔ i ka du lahalaya
a bɛ daminɛ yen de fɔlɔ i ka du lahalaya dilan o kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka jama fara ɲɔgɔn kan i bɛ kɛnɛma lahalaya dilan Alakira ko tuguni k'u ka kɔn ale ɲɛ ko Bani Israilakaw ka lahalaya tun ye min ye ni kira dɔ sara Ala bɛ kira wɛrɛ ci o nungɔnin na kiraw tun bɛ ka ɲɔgɔn falen Bani Israila Alakira ko o kuma na ale kɔfɛ kira tɛ yen la nabiya bada la nabiya bada mais Amadiyakaw ma sɔn ma Amadiya mɔgɔw ma sɔn ma o ma jɛni ni hadisa ye alors que Alakira y'a fɔ hadisa ye diɲɛman kɔnɔ ko nabi ɲuman t'ale kɔfɛ kira t'ale kɔfɛ ko nka ɲɛmɔgɔw bɛ na fa caman masaw bɛ na u bɛ ɲɔgɔn falen fa caman ko ɲɛmɔgɔ minnu bɛ sigi an kunna u bɛ na caya a suguya bɛɛ bɛ na yala sahabaw y'a ɲininka o la ko ɲɛmɔgɔ minnu bɛ na sigi an kunna k'i b'a yamaruya mun na u ye a ko ɲɛmɔgɔ fɔlɔ min bɛ sigi aw kunna n'a y'aw kan d'o ma n'aw jɛra k'o ɲɛmɔgɔ yɛrɛ sigi k'ale n'a ma ɲi a ye to a kɔ k'a kana muruti a kama dɛ k'a kana sama tuguni a ka fanga nɔfɛ fo n'a ka fanga banna Allahu Akbar ko min bɛ yen a kana bɔ o kɔ dɛ ko fo ka taa ka fanga ban wagati min nka n'an wulila san duuru k'an ka ɲɛmɔgɔ bɔ yen fo an silamɛw bɛ taa k'an jɔ k'an ka kandida de ye karisa ye silamɛw yɛrɛ bɛ gurupu de wuli k'a fara dɔ kan ko nin y'an ka mɔgɔ ye Allahu Akbar Alakira ko ɲɛmɔgɔ min bɛ yen k'a b'olu ka hakɛw d'u ma a kana sama a ka fanga nɔfɛ a b'u ka hakɛ bɛɛ d'u ma n'u y'a ɲini aw fɛ hali n'a ma ɲi wa ko tuguni ni dɔ wɛrɛ nana k'a bɛna fanga ɲini hali ni k'a sɔrɔ dɔ in ma ɲi k'a kana fara a kan o kunko t'aw kan a bɛ ka mara togo jugu min kɛ o kunko t'aw kan k'a y'a to a nɔ na hali n'a ma ɲi a bɛ ka ko jugu minnu kɛ a bɛ ka mara jugu minnu kɛ Ala t'aw ɲininka o la o tɛ bɔda ye bɔda dan de y'an ta ye mais an ko ayi an bɛ bɔ de an bɛ taa marché an ye hadisaw kari k'u fili an kɔfɛ alors que sababu ye Alakira ɲininka de expressement ko n'u nana an b'u minɛ cogo di a m'a fɔ k'a ye révolté a m'a fɔ k'a ye meeting kɛ a m'a fɔ k'a ye marche kɛ a m'a fɔ k'a ye bɔ an ka mɔgɔw wele an ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ balɔntanyɔrɔ la kira ye nin de fɛ yen a dɔ la yɛrɛ f'i bɛ muso hijabutigiw de y'u cɛ la k'an bɛ marche la Allahu Akbar kira y'o de fɛ yen e ko ye sunnamɔgɔ ye muso bɛ hijabu don o bɛ jama cɛ la ko an bɛ marche la kira ye bali kɛ k'an ka na wuli mɔgɔ minnu kama aw ko k'a bɛ wuli k'aw ka hakɛ ɲini i b'i ka hakɛ ɲini Ala de fɛ o de fɔ k'an yɛrɛ b'an ka hakɛ ɲini an t'a bila ka Ala kɔnɔ Alakira ye hakɛ ɲini sira min d'an ma an y'an baw la k'an t'o fɛ k'an m'an ta ɲini an yɛrɛ ye walahi Ala t'an dɛmɛ o la Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ni fitina sugu ma Muslim kɔnɔna na Uzaifa ka hadisa wɛrɛ fana bɛ yen a ko cogo di Uzaifa de b'a lakali a ko Alakira ko ɲɛmɔgɔ dɔ bɛna sigi silamɛw kunna ko Alakira ka kana sira Alakira ka taga sira ani Alakira ka sariya k'a b'o bila kɛrɛfɛ ka na ni sira wɛrɛ ye min yɛrɛ bɛ Alakira ka sariya kɛlɛ o t'a dan ye u mago tɛ kuranɛ la u mago tɛ hadisa la u mago tɛ Alakira ka kana sira la ko mɔgɔ dɔw de bɛna kɛ masakɛ ye minnu bɛna nin kɛwale ninnu kɛ ko nka k'a mɔgɔ ko n'i y'u jɔlen i b'a ye adamaden fari b'a la ko nka ko sitanɛ dusukun de b'a la nka sitanɛ yɛrɛ de filɛ nin ye tan Alakira de bɛ ka nin fɔ tan dɛ Uzaifa de ko ten ale y'i kanto Alakira ma
kayfa atnaw ya rasulullah kono wakati nusira kanga nga muneke Uzaifa de beka ala khalita muslim kono ala kira ya jabi kono wakati nana minu nana ni u hakilna e qur'ana kote hadisa kote kayu bonya ko hali ni nyambo embe bi au kane ka ubugo ka na folo bo shawla kaya bonya la ilaha illallah otanga bi système impôt di ay taxi di mais amba be di mais ça fora o be ko fa ngamurutia ay ko aramadin saura bula mais shetane moteur de bula shetane dusukun o de bula mais o be ko fa ala kira ko kanga na muruti kanga sabali angu ko hake duma kanga nga hake nyini ala fe ko nga na murutira kanya ali ka sunna bla ko na saballa o de ali ala kira ka sunna yi ambe kishino de fana koyi la kira de kote kanga sabali Olu ambo kanga na folo boshana kanga sabali. Ama fo nga meeting ke, ama fo nga marche ke. Ama fo nga révolté. Yala tete meni ngale. Il faut que ngani hadisan de famu, balma slamo. Il faut que ngani hadisan de famu. Ni hadisan ma famu dien dushila, faut ka bo Saudi ala. Saudi alhamdulillah bi amedo mina ko mi bi. Ulu kele no gani hadisa famu be kala bara kadaka depuis be kalande ala wakati mi ni hadisa nun be finyana iba kalanke ya bara sai ma bara iba kalanke jamia konnana ni ala chene otunteo wa minu yere bala ku ye jentigi no Amerique ni pays occidentaux ye démocratie ko komi ngile fleni ene la chote ta fo ku be démocratie massa sigi Saudia kuna anga so sanuma me yoro mina ambe ba nyeshi yoro mina ka seli utavo ko beta démocratie massa sigi ha uya essayer o manyare solala Saudia e ntaro ne aw hakili bala Saudia tuye e wa ambassadeur do bla Londres tien to ko porankono ngo tunu révolution do créer kalbe singata masaya nyini Saudia ha mais amanya sorabulu afleno yambe kana démocratie ko la an yɛrɛ bolo de ko ɲuman yɛrɛ an yala kira ka sunna bila ko ta ala kira ka sunna ye fango de fana kalan ko dɔn o de b'an kisi ninnu tɔɔrɔ ma o de ye sababu ye o de bɛ se k'an kana fana i ɲɛ bɛ mɔgɔ murutilen na diɲɛ fan o fan na ko jihadisi dɛ terrorisi dɛ u ma nin de faamu mun y'a s'u ma u ma usulu kalan k'a faamu wallahi bandiw de do jihadisiw tɛ terrorisiw tɛ bandiya de do ka bi mɔgɔw kan k'u ka nafolo minnu la k'e bɛ jihadi la wallahi tɛ jihadi la e ye bandi de nin bɛɛ ye sunna faamubaliya de donc n balima silamɛw an ka hadisa laban lamɛn Bukari de b'a lakali a bɛ Bukari de kɔnɔ ako ni ne ala kira bɔra yen ɲɛmɔgɔ minnu bɛna aw kunna ko minnu man d'aw ye u bɛna o bɛɛ k'aw la ala kira de ko ten ko hali min man d'aw ye u bɛ jamana nafolo k'u yɛrɛ ta ye u bɛ jamana plasiw k'u yɛrɛ ta ye o man d'aw ye u bɛ jamana fɛn bɛɛ k'u yɛrɛ ta ye n'i t'a dɔnbaga i tɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ n'i t'a ka parti la i tɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ ni ma dɛmɛ ka campagne kɛ i tɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ u bɛna jamana kɛ yɛrɛsagokɛ de a bɛ komi an ka ɲɛmɔgɔ ninnu yɛrɛsagokɛ k'u bɛn'o de k'aw la umurun wa tunkirunaha ala kira de ko ten Bukari kɔnɔ jamana jɔyɔrɔ y'u ta ye o sago b'a bɛɛ la u ka parti mɔgɔw an'u yɛrɛ denw an'u yɛrɛ somɔgɔw kono wakati kɛra mɔgɔ min ɲɛna fama minnu bɛna yɛrɛsagokɛ kɛ
jamana jɔyɔrɔ bɛɛ y'u ta ye jamana nafolo bɛɛ y'u ta ye ko n'o mais a jateminɛ kɛ a bɛ komi an ka jamana ɲɛmɔgɔ jamana sɔrɔ bɛɛ y'olu de ta ye jamana den tɔ bɛɛ ye fantan olu de ye sɔrɔbatigiw ye olu de ye pɔstubatigiw ye olu de bɛ décision ta nka Ala kira ko n'o kɛra aw dɔ la kelen min ɲɛna k'aw b'u bonya k'o de y'aw ka hakɛ ye aw ka hakɛ min n'aw b'o fɛ sisan k'aw b'o ɲini Ala de fɛ a bɛ ninnu to yen k'u k'u bonya o kan Allahu akbar est-ce que an b'o la bi nin bɛ Bukari de kɔnɔ k'an kana muruti an kana foyi k'an ka hakɛ ɲini Ala fɛ min ka d'anw yɛrɛ ye an k'o ɲini Ala fɛ u bɛna min minɛ an na k'an k'a d'u ma murutili o kuma t'a la an ka gɛrɛfu kɛ ka marché aw bolo o de ye ka hakɛ ɲini Ala fɛ ka kafiriw ka sira ta k'e bɛ t'i ka hakɛ ɲini Ala fɛ e bɛ san sɔrɔ o la an ka muruti an ka marché wallahi diinɛ tɛ silamɛya tɛ Ala kira ko walasa an ka san sɔrɔ k'an ka hakɛ ɲini Ala fɛ Ala bɛ san d'an ma n'an ko k'an bɛ wuli k'an ka hakɛ ɲini an yɛrɛ ye Ala t'an dɛmɛ dɛ an bɛ Ala de wele i m'a ye o de la an bɛ marché an bɛ muruti an bɛ grèvew kɛ an bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ nka o bɛɛ la a tɛ ɲɛ an bɛ mɔgɔw labɔ yan fɛ an bɛ mɔgɔw fanga fara an fanga kan an bɛ muruti an bɛ ko bɛɛ kɛ mais o bɛɛ la an tɛ ɲɛ sɔrɔ munna sabaw ye min fɔ an k'o kɛ sabaw y'a baara cogo min an ka baara ten Ala kira de ko k'an k'o to yen an ka hakɛ ɲini Ala fɛ an k'o to yen an bɛ lahalaya min na o ɲɛmɔgɔ sugu de b'an kunna Ala kira o de fɔ ni silamɛw ɲɛna faamaw bɛ ɲɛ inna Allaha la yughayyiru ma fi anfusikum ou bien fo ka na bila haya laban o de tɛ kuranɛ kɔnɔ jama o jama jamakulu o jamakulu Ala t'a ka lahala yɛlɛmɛ fo ni aw yɛrɛ ye lahala yɛlɛmɛ wagati min wallahi n'an ka lahalaw yɛlɛmɛ Ala bɛ ɲɛmɔgɔ ɲuman suganti ka d'an ma an jogo man ɲi an ko k'an ka ɲɛmɔgɔw ka ɲɛ an ka lahalaya man ɲi an ko k'an ka ɲɛmɔgɔw ka lahalaya ka ɲɛ n'an ka lahalaya tiɲɛna k'an ka jogow tiɲɛ Ala bɛ ɲɛmɔgɔ jugu de suganti fana k'o sigi an kunna donc n bɛ segin n ka hadisa ma Ala kira ko ni hadisa in kɔnɔ k'u bɛna yɛrɛsago kɛ caya aw la ngo bɛɛ la k'aw ka sabali a ye nin fɔ jɔn ɲɛna sahabaw wallahi olu de y'a dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ yarɔ olu tɛ jitɔ ye dɛ sahabaw de Ala kira dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ ka silamɛya tɔnɔbɔ nka Ala kira taalen kɔfɛ jɔn kɛra masa ye Banu Marwan Banu ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ sahabaw la a y'u tɔɔrɔ k'u ka nafolo dun k'u ka place bɛɛ minɛ k'a k'a yɛrɛ sago ye Banu Marwan a ye tɔɔrɔ suguya bɛɛ ɲɛsin sahabaw ma nka o kɛlen ka hakili jiginnen a la k'a fɔ kira tun ye nin kuma fɔ ko ni mɔgɔ lankolon sugu bɛna sigi aw kunna ne kɔfɛ ko nka a ye sabali wallahi o kɔfɛ jɔn nana tuguni Hajjaju ibn Yusuf a y'a sago kɛ Magan jamana kan a ɲɔgɔn faama jugu tɛna diɲɛ kɔnɔ n'a ko k'a ye nin minɛ k'a faga sansan u b'a minɛ k'a faga sansan ale ta tun y'o de hali n'a y'i ɲɛda lajɛ n'a ma diya ye cogo dɔ la a b'a fɔ k'a ye nin faga mais Ala kira ko sabaw ka sabali de u sabalila de sinon olu de tun ye bamuru ta ka kɛlɛ kɛ mais ni ɲɛmɔgɔ sugu nana olu ɲɛna u tun bɛ se ka muruti mais u ma wuli u ma muruti wagati min ni Ajuju ibn Yusuf Hajjaju ibn Yusuf nana tɔɔrɔ caya ka caya u taara Anas fɛ yen Anas ye Ala kira ka sunna de yir'u la ko a ye sabali a kana wuli dɛ a kana muruti a kama dɛ a y'a to yen u yɛrɛ ye ɲɔgɔn la sabali sabaw yɛrɛ ko mɔgɔ ma a ye sabali ko kira ye sabali de fɔ sallallahu alaihi wasallam an bɛ baara kɛ ni sabali de wallahi nin de ye sira ye
anga famo ka hakya do angu mine togo do anga sabali dusu inte we dusu inte foi glan ala kirama dusu fanyana ala kirama murutili fanyana kanga sabali hadisa keleshite kay muruti no muruti ra ala kira ga suna de tiene silame dunia ala kira ga suna tien ni bala kira ga suna la ka bala kira ga suna na wallahi be ga minke o ti mago glan ko be ka ko wara ke kibita ka afrique la ko parce que silame ala ti de ma ga wallahi ite ganyo ibala kira ga suna de parce que ale ta ala ka sira ga ere ta ala ka sira ga aw be ga kan ala be de me to gudi kenega yo be farkulo la biska ira kibe ala ka sira ga me I kono ita ala ka sira ga e ka ale ka free ere ta ala ka sira aw be te kele ya e be ga to gudi ibi shige kele la ite ga o kuma na ambal maslame o ala ka limani adama ala ka klinyuma ndama ala kan kisi an yɛrɛ bakun tɔɔrɔ ma balima aramaden yɛrɛ jugu ye dɛ aramaden yɛrɛ de y'a yɛrɛ jugu ye mina salamatu ka hadisa fɔ labanya la salamatu ibn aziz a ko sahaba dɔ de alakira ɲininka alakira salamatu ibn aziz a ko cɛ dɔ tun bɛ yen ko sahaba dɔ de don k'a ye alakira ɲininka ko alakira ko e ko faama dɔ bɛna sigi an kunna k'a b'a ka hakɛ minɛ an na a tɛna an ka hakɛ d'an ma e ko k'an k'o minɛ cogo di kira y'i munumunu a ma fo siɲɛ 3 ani alikama de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o don ibn wahid alikama y'i cɛ sama k'e bɛ ka alakira ɲininka fo siɲɛ 3 a tɛ ka kuma i fɛ k'i t'a to yen wa o kɔfɛ alakira ka sɔrɔ ka o kɔfɛ de alakira ka sɔrɔ ka jaabi ko ɲɛmɔgɔ ninnu k'a y'u ka hakɛ d'u ma ko kɔfɛ a k'u labato fana k'u bɛ ka ban k'aw ka hakɛ min di k'olu b'o jurumu sɔrɔ ko wa n'aw fana y'u ban k'u ka hakɛ di k'aw b'o jurumu sɔrɔ k'u bɛ k'aw tɔɲɔli min kɛ ka bin aw kan i bɛ k'a fɔ cogo min na ko n'aw fana y'u ban k'aw ka hakɛ d'u ma o cogo la k'u bɛ jurumu min sɔrɔ k'aw fana b'o ɲɔgɔnna sɔrɔ ko n'u nana k'u ka hakɛ d'u ma a y'a d'u ma aw ta k'aw ɲini ala fɛ est-ce que ni hadisa in bɛ se ka fɔ anw ɲɛna yan nɔ wallahi ni k'i bɛ nin hadisa fɔ o b'i bɔ silamɛya yɛrɛ la alors que nin de ye alu sunna wal jama ka manaju ye ala kira de ko an k'u bonya an b'u bonya nin de b'an ka usulu kɔnɔ an ka dusukun siri a base ye nin de nin y'a base dɔ ye nin de kan ka fɔ jamana in kɔnɔ mɛ o tɛ nin fɔ wallahi n'an ma nin kalan kɛ ka nin fɔ ka nin dɔn fitinɛ tɛ ban jamana in kɔnɔ dɔw bɛ faamaw ni kutubaw la silamɛw wa kutuba la minbar sanfɛ dɔw bɛ taa arajo la k'u sigi ka faamaw nini dɔw bɛ internet kan ka faamaw nini mais o bɛɛ kɔfɛ k'olu ye imamu ye k'olu ye dɔnnibagaw ye yarɔ ko in ma faamu an bɛ alakira de ka sunna kɛ hali n'o bɛ digi an na wallahi an bɛ alakira de ka sunna kɛ hali n'a bɛ digi an na o de la don dɔ la alakira ye tɛrɛjanba dɔ ci ko nin ye ala ka sira ye ka tila ka sira misɛnninw ci k'aw ɲɛ bɛ nin na ko nin ye sitanɛ ka siraw ye sira misɛnmisɛnnin ninnu nin ye sitanɛ ka siraw ye an filɛ nin y'o lahalaya de kɔnɔ bi an ye ala ka siraba bila an bɛ ka taa sira misɛnmisɛnninw fɛ an bɛ ala deli ala k'an bɛn sababa ma an ka kɛta n'an ka fɔta n'an ka kɛwalew la ala ka faamuyali ɲuman d'an bɛɛ ma nin t'a bɛɛ ye dɛ nka n fana dafalen tɛ nin ye n ye fitinin min tɔmɔ ni n ko ko n bɛ a tilan ni n balima silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ inshallah ala ka a lamɛnni tulo ɲuman ala k'o d'an ma ala ka faamuyali ɲuman ala k'o nɔgɔya an ye mais an k'a dɔn k'a fɔ an kelen o kelen an bɛ lakunu ka ɲini an bɛ lakunu k'an ɲininka an ka lahalaya kelen o kelen na an ye min kɛ diɲɛ na i kɛra baara jugukɛla ye o i kɛra baara ɲumankɛla ye o an kelen o kelen bɛ lakunu ka ɲininka an ka lahalaw la kiyama jɔ don
n'i b'a dɔn ala ka jɔn ko i ka kumakan a bɛ se ka mɔgɔw lamuruti ou bien i ka kuma dɔw bɛ yen a bɛ se ka mɔgɔw la fitinɛ faamaw kama i daminɛ ka di sa la baara k'i daminɛ i ta kɔnɔ i dusukun kɔnɔ silamɛya ka sariya tɛ muruti ye dɛ a kira ko k'an kana samaya an kana sama ɲɛmɔgɔ ka place nɔfɛ an kana muruti a kama donc mun b'an ma an k'a kɔn filanan ye mun ye k'an ka hakɛ ɲini ala fɛ hakɛ ɲini ala fɛ an bɛ se ka mun kɛ an bɛ se ka duwawu kɛ an bɛ se ka kuruntu kɛ k'an ka hakɛ ɲini ala fɛ kuruntu bɛ yen fo kɛcogo fila an bɛ se ka hakɛ ɲini ala fɛ ka sɔrɔ dangani t'a la o ye kuruntu kɛcogo dɔ ye dɔ fana bɛ yen ni mɔgɔ dɔ ye tɔɔrɔ sugu dɔ s'an ma an bɛ kuruntu kɛ yanni k'a danga o fana kɛcogo bɛ yen mais an kan ka min kɛ an bɛ duwawu kɛ silamɛw ye an bɛ duwawu kɛ ala ka ɲɛmɔgɔ ɲuman d'a ma o de ka fisa an ma ni dangali ma yɔrɔ in donc kuruntu kɛcogo ɲuman ɲuman fana an b'a kɛ fajiri kɔfɛ ka d'a kan ala kira yɛrɛ tun bɛ kununtu tugu ɲɔgɔn na ni wagati gɛlɛnw bɛ yen a sabatira k'a fɔ a tun bɛ kununtu yɛrɛ kɛ seli wagati bɛɛ la mais a bɛ fatu wagati min na a nana bɛɛ jɔ k'a kɛ fajiri dɔrɔn wa a sabatira fana ko ni ko n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen Umar tile la k'a tun bɛ kununtu kɛ fajiriw de fɛ donc o ye bilasiralikan dɔ ye an bɛ min ye an ka dɔnnibaga tɛmɛnenw ka sira kan sinon n balimaw an ye marche fɛn fɛn kɛ a ma réussi koyi an ka code de la famille a sariya taara alors que an ye marche k'a nɔfɛ yan nɔ an sunnamɔgɔ yɛrɛ de wulila k'an jɔ ka marche kɛ mais a sariya taara a marche ye mun ye donc a tɛ bɛn togo si la ka d'a kan ni marche in laban ye fitinɛ de ni fitinɛ wulila jamana kɔnɔ bɛɛ de bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ musoko t'a la denmisɛnniko t'a la bɛɛ lajɛlen bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ fitinɛ mana wuli donc fitinɛ an ka ala minɛ an ka fitinɛ gɛn ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ kuma dɔ fɔ ko Ajaju tun bɛ kutuba la ko Abubakari y'a lakari ayi dɛ Abubakari ye Ajaju lakilen de a wagati a ye kuma dilan a bolo de mais bi tariku t'o kan a ye aya dɔ de kalan k'a kɔrɔ yɛlɛmɛ cogo dɔ la o tun tɛ tiɲɛ ye o wagati bon komi jama tun bɛ yen nɔ walasa o kana kɛ sababa ye mɔgɔw bolo a kuma lakilenna a bolo sinon o ma wuli a kama o ka d'a kan dɔ y'i kanto ne ma ko ayi ko kuma ma kɛ Ajaju ibn Yusuf yɛrɛ fɛ ko k'a to kutuba la ayi a ye kɔrɔ min fɔ kɔrɔ jɛngɛnen de tun don a lakilenna a bolo de a kɛra ten de parce que a y'a fɔ minnu ɲɛna olu tun ye sahabaw de olu tun b'a kɔrɔ dɔn a y'a fɔ misiri kɔnɔ u wulila u y'a jaabi a ye fili de fɔ a ye fili fɔ a jaabira k'a lakilen a bolo a kɛra ten de hakili la an bɛ yɔrɔ min na komi bi an bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko fɛn fɛn filɛ ka kɛ kɔrɔn fɛn nin ye o ko fɛn fɛn filɛ ka kɛ diɲɛ kɔnɔ n'o ye dɔ ka dusu ta k'an bɛ jahadu la sartu min bɛ jahadu la o tɛ yen nɔ walayi jahadu sartu fɔlɔfɔlɔ ye mun ye o y'a sɔrɔ fanga bɛ silamɛw la a sartu filanan ye mun ye o k'a sɔrɔ imam dɔ b'aw ɲɛma aw labɛnnen don a labɛn minɛn b'aw bolo aw labɛnnen don wa imam b'aw ɲɛma nka ni sartu fila si tɛ yen nka kɔrɔn fɛ bandiw filɛ nin ye nɔ k'olu bɛ jahadi la kun t'a la o olu ye bandiw de ye o jahadukɛlaw tɛ o ka bi mɔgɔ kan k'u ka nafolo minɛ k'an bɛ jahadu la o ye jahaduya ala kira yɛrɛ ma hijira kɛ ka taa Medina ka taa fanga ɲini a kɛlen ka fanga sɔrɔ a seginna Makan tuguni
diinɛ tɛ kunfɛ ko ye. Jadu shartu imamu ka yala kuntigi parce que ale de bɛ se k'a fɔ a ye jadu kɛ, ale de bɛ se k'a fɔ a kana jadu kɛ fanga t'an na. O dun shartu dafalen tɛ anw na bi Mali la, donc u bɛ min na jadu tɛ, u bɛ bandiya de la. An ka faamu k'a fɔ diinɛ tɛ dusu ye. An ka mɔgɔ ɲuman tɛmɛnen u y'a bɛɛ sɛbɛn, walayi u y'a bɛɛ sɛbɛn k'a ban. C'est vrai an ka ɲɛmɔgɔw man ɲi, mais an b'an t'u ka sariya kɔnɔ, an b'an ka sunna baara. An b'an t'u ka sariya kɔnɔ, tiɲɛ don u ka sariya ye démocratie ye. An b'an t'u ka sariya de kɔnɔ, an b'an ka du lahalayaw dilan, an b'an ka sunna baara, an b'an yɛrɛ ka lahalayaw dilan k'an bɛn alisilamɛya sariyaw ma. Mais n'an y'an ka alakira ka sira bila k'an bɛ n'an ɲagami olu ta la ko parce que k'olu ka sariya de bɛ ka boli nin wagati la k'an b'an bɛɛ u taama k'u kɛlɛ n'o ye, an tɛ sira sɔrɔ o, an tɛ san sɔrɔ o. An b'u t'u ka sariya kɔnɔ, an b'an ta baara. Sinon u bɛ ka kuranɛ haya min gɔlɔn k'a bɛn marché dalu ma, marché nana ka kuranɛ to diɲɛ kɔnɔ, mais a ma k'a dalu ye sahabaw bolo. Marché fɔlɔfɔlɔ yera jɔn na? Yahudiyaw tɛ yan? O y'a sɔrɔ alikuranɛ bɛ yen o. Nin haya in tun bɛ diɲɛ kɔnɔ marché daminɛna wagati min, lasulu foyi t'a la. Nin haya in bɛ yen ka kɔrɔ, sahabaw m'a faamu k'a kɔrɔ kɛ marché. An ye Ajaju ta fɔ, Ajaju ma tɛmɛ wa? Ibn Yusuf, Banu Marwa, o ma ka tile kɛ ka sahabaw to yen wa? N ko nin kuranɛ haya tun bɛ yen. Nka bi aw de b'o gɔlɔn k'o faamu n'aw ka faamu ye k'o ye marché dalu ye. Ala k'an bɛn sababa ma. Donc kuma lasurunya la ani kuma laban na, fitinɛ bɛ ko o ko la an ka yɔrɔ janya ka bɔ a la, an ka sabali, an ka fitinɛ to yen. N'an bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ ko o ko la an k'o ye k'o to yen, o de ka fisa an ma, o de ka fisa an ka diinɛ ma. An b'a fɔ la, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama salata ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ala k'an bɛn sababa ma.